Ano ba yan? Ano ba yung auto racer na yan? Yung Ano race po sa pre, Godsword. third party program. Bawal kasi third party program sa ano. Pero ngayon ko lang nalaman na Your ano turn na to ban. 5 na seconds remaining. is tinotolerate niya basta Chinese users kasi Chinese siya eh. Style. Bastos ang putik. It is what it is, diba, pre? Eh. Ay, gago nag-sniper. Taknang bastos na ito. Bagal mo eh. Minura eh, no? Jumping. Jumping. I need jumping. Draw nga tayo. Oh, nakuha! Bagal mo, pre. Ino. Bagal. Ina niyo. Hindi nga. Pagto na lang. Teka lang. Opo! Ino. 10 seconds Pudge ka na remaining. lang. Ubay ah. Walking ka ba? Pati yung... 5 seconds Ano remaining. Range. Ay, gago. Hindi ako nakapili. Ina naman. Ano ka, Ay, Ken? dalawang beses akong pumili, oh. Dalawang beses akong pumili, hindi napunta sa akin. Pre, tatlo, pre. Hindi ka na dapat tumuda eh. Inunahan ka lang. Ay nga, dalawang. Yun. Ay, yung kay Benny pa. Sige, ready pa. The sniper, yung DR, tapos yung NP. Pag ganyan po. Ano yan? The phantom Ah, creeps fanatic in. ka tayo eh. Creeping in. Creeping in. Ay, hindi Yup. ko corny. Yes. Prepare for battle. Ha! Ready. Ready. Ready? Where falls my shadow, fells my Sniper build blade. to pre ah. Ano? Mag-SS ka? SS lang na SS? SS na na SS. Wala, 30 pussy. seconds. Naka heater, pre. Ay, nanalo tayo na na. Eh, nakaano ka naman eh. Naka-hitter ka naman eh. I'll Long slip Wala ranger. ka their plan. guard. Uy, Ano? ba't ka nandito? Angat ka. Taas ba? Ay, si ano pala to? Sige, angat ka. Angat ka rin. Pre, pre. Ay, angat ka. Easy lang pre, easy lang pre. Pre, angat ang putik. Oh, Ano? yes. Dito na ako eh. Ito sa friend. boy. Hindi fire eh. They see me not. Pre, Ito fire. ba, Benyas? Tao ba tao? O, sino ba to? Angat ka. Begins. Kasi, ay. O, angat ka pa din. My list has Pinarindigan na lang eh. Okay. Slyly. Ako na lang mo gamid. Sige, ikaw na lang pre, ikaw na lang. Don't blink or you'll miss Tap na lang ako, tap na lang ako. Gagi tong mga to talaga oh. La, sniper pa nga. MK kasi dapat mid eh. Dapat MK mid. O kaya si ayaw. Benny kahit naka Very ano. well. Ayoko. sniper build. Support to pre, support. Uy, tapos tumipi siya. Yes. Putang inang to. Yan na yan. Ang gulo. Really? Yan. Some blade. Tap ka na lang, Bon. Tap ka na lang. Para ano. Sige. Like a Supportan mo wisp. siya, ano. Hindi ba to? I'm but a shadow. Support ka namin hanggang. One for the phantom. Diyan ka papalag masyado Blink ba of na? an eye. Kung gusto Sige mo, lang. kung gusto mo, arasin mo yung ano, Oh, yun lang. Moving quickly. lang lion. Out na. Ganun pa rin. Ba't ang daming mana ng hype na to? Nakita ko. They see me not. CS priority ako ba na? It's in that you. Sige lang, kuya. Sarasin ko lang. Akala ko hindi ko. Yes. Mag-arcane nga ako. Ay, fuck. Sayang, wala ko ba. Ay, nag-TP yung ano. Yung Kerat. Yes. Ay, gawa, nag-dynamite yan. Blink of an eye. Arcane ako, pre. Kaysa mo naman! Lion. Sige, kuya. Lion ko sa kanin. Like a wisp. Wala, sige. Kahit Tara. ma-hold Ay, mo yan. Oh. Oh, yes. Wala, tumatok. For the veiled ones. Moving quickly. Strike up. I'm under attack.
Iboy oh. See? Ha! Sting from the shadows. Creeping in. Pre, anong English na makisalamuha? At least expect it. Laos, manong eh. Sige. Wala eh. It is not that Sige, sige, kahit ano dyan. Parang tama eh. Tama ba? Blend in? Pwede. Ay, guys. Dito na yan. shouldn't have Ay, trusted patay ka no. Oh, Saka pa. Patay ka no. Sneak. nice one. Your bottom tower is under attack. Kaya hindi nag-block yun. I'll slip. Ay, gago. sakit. Ugong. Yan, Jebel. My God. I'm but a shadow. Grabe naman yan, sir. Patay ka lang. Tango. Patay siya. They see me Bobo. not. Phantom fighter. Very well. Lalasit lang ako. Wala pa sa Your middle Facebook. tower is under Really? attack. Ay, may fire. Ay, gini. Dito. Hindi pala kaya hindi. Wallet. Okay, arasin mo. Nice one. Okay, patayan. Kasi subukan ako pre. Magagi pre, mamamatay ka dyan. Sorry. Hindi, go lang. Nice one, nice one. Pak. Moving quickly. Oh, nakadog niya. Oh, double kill. I'm Ay, napatay ka pala isa. Ano, napatay mo. There falls my shadow. Fells my Hindi na. blade. Tama lang hindi naman ko. Slowly Ay, bobo, mali pa. Tangin. creeping in. Ay, Ay, sayang. Buhay na pala. Buhay na. it's no way. Ay, bay. Oh, sakit pa ba? Yes. Patay mo. Nice. Ay, lam. Tapakan. Yun, sayang. I am. Sayang. Sorry. Sayang. Sorry. Okay lang. Grabe yung SS ng MP. Your bottom Gumanda. tower is under attack. Sayang. Ba't masyado? Bakit pa rin nag-MP tayo? Hindi naman sa SS na. Mas masakit pa yung normal attack ko eh. Kanina. Ito siya. Here I am. Shit, wala akong mana. Bilis. Bilis naman nun. Yes. Face boots na ata. Face boots na. Ay, kaya pala nandito NP. Gabi. Grabe naman yan. Kaya pala tapang yung mga. Tango na. Andun. Pwede tayo. Ha. Ay, gago. In I go. Dito pala. What? Very well. Wards ka, bud. bad. Wards ka. Dapat sa dyan. Yes. Nag-James, gusto mong gamitin ha? Hindi ako marunong kung paano to pre ha. Your middle Hindi tower rin ako is alam. under Hindi ko rin alam attack. kung paano yun. I-install lang ata, tapos... Chinese shit eh. Blink of an eye. Your middle tower has fallen. Ano yung SS? Ano nga yun? Ba naman yan? Your middle tower is under attack. Without remorse. What? Dito. Take pa rin? Your middle tower is under attack. Anong buhay to? Grabe naman dito. Kaya ako dyan.
Oh, uwi ako na. Bami, bam, bami. Oh. Ba't ako ah? Strange sights. Ang hirap niya. Least expected. Soft on the eye. I'll not hesitate. I'm but a shadow. 4, 1, 2, 4. Sneaky. It is not done yet. They see me not. NP nandito sa akin. Ay, gagi. Ay, Your gago. bottom tower is under attack. Nakapag-stick. Dire's TP kayo sa structures bot? are Ay. fortified. Wala pre. Good. Ay lang, kaya ako. Your bottom tower is under attack. Mali. Nakapag-stick. Your bottom Ako na lang pala tower buhay. has fallen. Your middle tower is Yung, under lang attack. ng kwente. Slyly. Taken by surprise. Sol. Yung, In I go. Pero yan eh. bobo kang hayop ka. Tip pa natin to. Huwag Will na. miss me. Yes. Saan ako? Your top tower is Talo. under attack. Ano ako sa kabila nag... Joke. Oh, Wala kang doon, Your wala kang doon. top tower has fallen. Babay. I'm but a shadow. Merong ano, dust yung ano. Very well. Ikaw dito. Your top tower is under attack. Nagkabang skill siya. May tao dito sa taas. High ground. Lumilipad yung dog ko, pre. Gagi. Ano po meron? Warded lahat? Once Grabe naman yun. ba sila nasa top eh. Pwede na ako makakita. Sneaky. Lahat ng neutral may skill ang pocha. Oh, yes. Yung script na nag-bar. Yes. Normal. Parang kasing logika dun sa gold eh. Blink of an eye. They'll slip through their guard. Your top tower is under attack. Uy, Slyly. no. Ito, nawala na Skyrat pre oh. Tara, kids! Uy, kala ko takas pa eh. Falls my shadow. What? One down. Four. Nipatin, huwag niyo patin. Huwag niyo makamuha ng patin. Mamamatay ka sa'yo eh. Phantasm. Yan. In I go. Uy, BR. Ay, wala akong dust. Yes. Lul, tapang mo. Ulo. Your bottom Sakit na tower pala. is under attack. Okay. Surreptitiously. Have some blood. Witches are running. Actually, Blink or you'll miss me. They see me not. Creeping in. Yes. Palag ba siya? I'll not hesitate. Aggressively now. Uy, Luna. oh grabe, daming ano, wala pa BKB. Kahit pala ako. Middle tower is under attack. Skill ba niya? Oh, gawin yun. Umabot yun. Layo, ba't ang layo ng ano niya? Wala siyang ano. Umabot. Kaya nga umabot yun. Good. Your 16 dead. bottom tower is under attack.
Your bottom tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Grabe yan ito. Ganun to. Pili. Akala ko agap pa. To their god. Kami sinasabihan ng kaaganin. Aganing spam. Kumbaga ganun. Yeah. Ay ka. Yo. Ano pala to? Ano yun? Tao na eh. Kaya? Sorry, auto ko. Pare ko gago, tinigil ako. Nasaan? Yan. Kaya lang natin. FP na sa gilid. Uy! Nice Oh. one. Hold! Not bad. Nasay nga yan. Hitter ka na lang Wala sana, Benny. Hitter ka na lang. Damage yun. Ito, wala damage eh. Hitter mo na lang. Kaaganin. Nakakadip na ako. Saan yan? Dire-diretso na to. Lalo kung nagkakanda pa ako. Ay, kagi, dalawa phylactery ko tuloy. Maganto rin sila. Nga rin ako. Kailangan ko ng pantakas. Ano ba maganda? Fight. Tormentor. Okay. Next time, I'll assess before I assassinate. Ha! Where falls my shadow, fells my blade. Ito. Here I am, sneaky. Itong draw. Gusto mo, pre? Nakatakas na tayo. Without remorse. Tata. Fucking bitch! Dami, Ako pa trip mo ha. Feel blood. Nice one! Nice one, Bon! Ito yung Shibas ko. Ba't pinabataw yung Shibas na yan? Yun lang, I'm dead. Easy to overlook. Hindi ako makagano. Patay yung ano, patay yung NP. Nakatapat ko sa top. Inside. Layo ba niya? Tayo ngayon. Walang NP. Blink of an eye. Wala. Pinatay ko. Nag 1v1 kami. Nice. In I go. Oh, team ko lang. Enemy's top Yung tabi siya. has fallen. One, two, three. Teamwit naman ah. Didn't you see me? Like a wisp. Yes. I am not Pero ready. 7 siya. Hmm. Moving quickly. Punta nga kayo ng ano. Nakakaramdam ako baka titipin Don't ng blink top eh. or you'll miss me. Yes. Ako ng attack speed. Look sharp. Not yet. Ay, gago mali yung nag-kill pa rin yung Malas ba? ano ka naman mali yun? Para walang skill. Into the dark. Nag-ares ka pala. Kaya pala. They see me not. Ba't tayo? Don't blink or you'll miss me. Pwede mo lang ko Sino? Mali kasi siya eh. Dapat di siya nag Slyly. Talaga man natin ito? Here I am. Guys, di ko kita kung ano gamit mo. There's more of me, but Primary. less Ngayon natin to din damage see. mo. Ano ako? Yes. Strong. Attack speed na ako. Guitar na ako. I'm but
the shadow. Pensahan ko tong si Tobe. Tabi. Patay to. In I go. Ay, tara. Nandito, tara. I'll slip Talaga through nakikita their ko. Baka guard. ipupunta dito sa akin. Your death Hilo. approaches. Creeping in. Radiant structures are fortified. Lulong kukunin eh. Dito sa akin. Kaya ma? Likod ko. The enemy's Lapit! Nasaan kayo? Dito po. Ano ka ba? Nasa akin. Pa. Silipista niya. Silence. Nice one. See less of me now. Ay, may isa sa loob na yun. Oh, yes. Moving quickly. we shouldn't. Lasap lang. Ang damage. Wala eh. Tigalas na. Tagal. Putik na yan. Ito oh. May natira. Like a wisp. Bigla lang ako. Where falls my shadow, falls my blade. Ha! The enemy's middle tower has fallen. Baka sa akin to ha. Baka sa akin. Tayo pa naman. The enemy's bottom tower has fallen. Daraglag ba yung mo? Ito. Tayo na yan. Are fortified. Don't think Sa akin. Kaya. Ay, fuck! Mali! Lol! Nag-blink sa akin. Pakita lang talaga sa mapa pre. Patay yan. Nag-blink in sa akin. Yung Uy, Skyrat. kill na din siya, oh. Ay, okay. Patala. Sigas pala ako. Ito sabi niya. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle Gaping. tower has fallen. Radiant structures are fortified. Love you. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Yun lang. Walang kayo ba guys? Ay, kinakapas na lang monkey. Dire victory. Ay, nagkita ako. Nakakalap. Boba ng monkey. all in a night's work. Anak ng pusher. Jackie roll tayo. Pwede.